Evet, cross yöntemi deplasman yapar bir sistem daha sonra çözelim. Voici, on va résoudre un autre exercice par la méthode de Cross pour les systèmes subis au déplacement. Alors, premièrement, ilk olarak raidörler hesaplıyoruz. Donc, on va déterminer les raideurs. O zaman gidelim. Raideur CD. Donc, raideur CD eşit raideur DC. Ne eşit? Burada encastré. Encastré o zaman 2 bölü L'imiz ne kadar? 4 metre. Tamam. Başka hangi raideur arkadaşlar? Raideur CAAC. Donc nous avons la raideur CA est égal à la raideur AC est égal à quoi? Burada encastré o zaman I bölü L. I'miz 3 o zaman. Donc nous avons ici 3 divisé par 8 égale. Başka hangi raideur? Başka DBB raideur. Donc nous avons la raideur DB qui sera égale à la raideur BD qui sera égal à quoi? Burada encastré, burada değil. Là, on a l'encastrement et là, on n'a pas l'encastrement. Donc, nous avons 0,75 fois i'miz ne kadar? 3 bölü kaç? Bölü L ne kadar? 8 yaptı. Evet, şimdi C'deki toplam raideur. Donc, la somme de raideur au point C est égale à quoi? Est égale à la raideur GD artı CD GA. Donc, CA, ça serait égal à quoi? 0,5 plus 0, combien? 0,38. 0,38. Et ceci va nous faire 0,88. Başka ne hesaplayacağız? D'deki toplam raideur. O zaman toplam raideur D noktasındaki. O zaman raideur DC artı raideur DB oluyor. Doğru mu? DB. Bunun ne çıkar arkadaşlar? La raideur DB DC DC raideur neydi? 0,5 artı DB raideur 0,28. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va alors déterminer les distributions. Şimdi dayatmalar arkadaşlar hesaplayacağız. Dayatma KAC, dayatma KAC, donc KAC ne eşit peki? 0 eşit. Tamam, burada encadrement. Dayatma KBD, donc le dayatma, la distribution KBD également égale à 0. Başka dayatma D üstü, donc D prime est égal, dayatma D prime D est égal à 0. Burada bir konsol arkadaşlar. O zaman dayatma 0. Burada bir 20 kilonewton bölü metre var. Doğru mu? Là nous avons 60 kilonewton mètre. Evet. Maintenant on calcule la distribution. O zaman dayatma şöyle yapayım. Donc nous avons ici la distribution dayatma CA. Donc la distribution KCA est égale à RCA divisé par la somme des raideurs au point C. Dayatma CA eşitmiş. Raideur CA CA égale à 0,38 divisé par la somme des raideurs au point C. C'deki toplam raideur 0,88 ne çıkar arkadaşlar? Başka ne hesaplayacağız? Dayatma CD. Yani dayatma CD. Donc raideur et la distribution CD. CD sera égal à quoi? À RCD divisé par la somme des raideurs au point C. CD arkadaşlar ne eşit? 0,5 bölü toplam C'deki raideur 0,88. Tamam. Başka dayatma DC. Nous avons aussi la distribution. Donc nous avons également la distribution DC qui sera égale à quoi? RDC. Donc nous avons ici RDC divisé par la somme des raideurs au point D qui sera égale à quoi? RDC arkadaşlar 0,5. Tamam, 0,5 bölü toplam D'deki toplam raideur 0,78 ne çıkar? Başka arkadaşlar. Alors nous avons aussi la distribution DB. La distribution DB. Yani dayatma DB peki şurada RDB oluyor. RDB bölü toplam D'deki raideur. Donc nous avons la distribution DB. RDB égale à quoi? RDB 0,28 0,28 bölü D'deki toplam raideur 0,78. Evet, alors qu'est-ce que nous connaissons d'autre? Şimdi başka ne biliyoruz? Dayatma DB. Dayatma DB burada hesaplamamız gerek yok. Donc la distribution DB, non BD pardon, la distribution BD şöyle. Donc la distribution BD est égale à 1. Şurada DB hemen 1 oluyor. Tamam. Şimdi tablomuza geçelim. Alors on va faire le tableau. Evet, tablomuz arkadaşlar bu şekilde. Donc voici notre tableau. Maintenant on va remplir le tableau. Şurada dayatmaları yazalım. Donc ici nous avons les distributions. Dayatma KAC. KAC dayatmalar arkadaşlar. Bulduğum dayatma aynı yazacağım. Şimdi KAC ne bulduk? Bakın. KAC 0 değil mi? KAC 0. KAC 0. KBD.
KBD ne bulduk. KBD ne oluyor peki? KBD 1 doğru mu? KBD 1. Donc KBD égale à 1. Ok. KCA. KCA 0.43. Donc on a 0,43. KCD. KCD égale à 0,57. Donc on a 0,57. KDC. KDJ. KDJ 0.62. Donc on a 0,64. Et KDB. Burada DB peki. KDB. Evet, KDB ne bulduk? KDB şurada 0.36. 0.36. KDD üstü herhangi bir şey yok değil mi? KDD üstü eşit 0. KD üstü D. Donc là également KD prime D égale à 0 parce que là nous avons une console. Console olduğu için herhangi bir işlem yapmıyoruz değil mi? Şimdi moment yazalım. Alors on va écrire les moments. Moment AC. AC moment hemen gelelim burada. Le moment AC. Le moment AC, on n'a pas de charge buradaki herhangi bir yük olmadığı için moment 0 alıyoruz. Moment AC 0, CA 0. CA burada. İkisi 0 parce que sur AC on n'a pas de moment, on n'a pas plutôt de force, non plus de charge. Hemen burada herhangi bir kuvvet yok değil mi? Evet. Burada bir kuvvet var arkadaşlar ama bu kuvvet biz almıyoruz. Niye? Biz CA ya da AC üzerindeki olan kuvvet istiyoruz, tamam mı? Yani bu kuvvet tam üzerinde olmadığı için o zaman biz bunun arkadaşlar almıyoruz, tamam mı? Alors nous cette force on ne prend pas cette force. Pourquoi? Parce que elle n'est pas sur la branche CA. Elle est carrément ici au nu. On ne prend pas la force. Nous les forces qu'on prend, ce sont des forces qui sont sur la travée. Ok, o zaman burada 0 arkadaşlar. Şimdi DB moment bakalım. DB moment DB burada herhangi bir kuvvet yok. Là également on n'a pas de force. O zaman DB moment 0. BD moment 0 ou DB moment 0 oluyor. Donc là également c'est 0. On va maintenant prendre le moment CD, CD moment alalım. Le moment CD, nous avons ici un encastrement. Burada bir encastrement, burada bir encastrement. O zaman tam ortada ne var? Bir kuvvet var. Hemen bakalım encastrement. Nous avons ici un encastrement. Burada değil. Evet, burada bir encastrement var, burada bir encastrement var. Kuvvetimiz tam ortada oluyor. O zaman formül nasıl peki? PL bölü 8. Donc nous avons PL au carré sur 8. Şöyle yazayım. PL bölü 8 yani PL bölü 8 oluyor. P'miz ne kadar? P'miz 8 miydi? Evet, P 18. Donc notre P égale à 18. O zaman 18 çarpı L ne kadar? L égale à combien? L eşit 4 değil mi? O zaman 4 yazalım. 4 bölü 8 eşit. Bir daha kontrol edelim. Evet. P çarpı L 4 bölü 8. Alors ici ça va nous faire ici 9 çıkar. Şimdi moment gelelim. Moment CD son momentini pozitif. Le moment CD c'est à gauche. Donc on est positif. O zaman CD moment pozitif. Burada ne yazacağım? Bir artı 9 yazmam lazım. Tamam. CD positif ise o zaman DC négatif. Donc là nous sommes à droite négatif. Donc là nous avons ici eh bien moins 9. Maintenant on va prendre le moment D'. Hemen D üstü moment bakalım. On va prendre le moment D'. Alors le moment D', şurada baktığımızda ne var arkadaşlar? Şöyle bir kuvvetimiz var. Doğru mu? Bu kuvvet ne oluyor? Peki şurada 20 çarpı kaç? 20 çarpı 3 o zaman 60 yapar. Doğru mu? Buradan buraya kadar tam ortasındaki. Alors ici nous avons quoi? Là nous avons ici 1,5 metre. Burada 1,5 metre oluyor. Moment ne eşitmiş? Moment eşittir kuvvet çarpı mesafe. O zaman DB moment peki ne oluyor? Donc le moment D prime sur égal à quoi? On a 60 fois 1,5. Alors 60 çarpı 1,5 ne çıkar? 90 çıktı. Şurada 90 oluyor. Donc nous avons 90. Alors le moment D prime nous sommes à gauche. Donc ça olduğu için o zaman pozitif. D üstü. Peki şurada artı 91 moment var. D üstü herhangi bir moment yok. Donc le moment D' n'existe pas. Donc j'écris simplement 0. Ok, maintenant on va commencer à équilibrer les points. On a combien de points? Nous avons 2 moments. Nous avons le point C, nous avons 2 moments. Et le point D, nous avons 3 moments. Şimdi burada 2 moment oluyor. Burada 3 moment oluyor. O zaman noktalar arkadaşlar minimum 2 moment olan noktaları iptal edeceğiz. Denge edeceğiz. O zaman neyle başlayalım? C ile başlayalım. Donc on commence avec le point C. On va équilibrer le point C en premier. Donc nous avons C1. Là nous avons ici combien? Nous avons ici 0,9. Donc on a plutôt ici on a 9. O zaman bize ne lazım? Eksi 9 lazım. O zaman eksi 9 lazım. On a besoin de moins 9 pour que nous puissions
annuler cette somme de moments, puisque là j'ai 0 plus 9. Pour avoir 0, je dois faire moins 9. Tamam, bizene lazım. Eksi 9. O zaman eksi 9 çarpı 0.57 ne yapar? Hemen eksi 9 çarpı 0.57 ne çıktı? Eksi 1.13. Donc nous avons ici combien? Moins 5, moins 5, 5.13. Moins 5,13. Donc je fais moins 9 fois 0, şimdi çarpı, je fais maintenant fois 0,43. Fois 0,43 çarpı 0.43 ne çıkar? 3.87. Donc ici on a moins 8, combien? Non, moins 3, pardon. On a ici, eh bien, on a ici moins 3,87. Tamam. Şimdi C'deki bakalım. On va observer alors le point C. C noktamız burada oluyor. C, D'ye bir moment verecek, A'ya bir moment verecek. Donc le point D, il va donner un moment au point A, et il va également donner un moment au point D, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce que je fais? Alors, o zaman ne yapıyoruz? Eksi 3.87 bölü 2. Donc je fais cette valeur divisée par 2, ça me fait combien? Je suis à J, A, au lieu de A, J, donc ça me donne combien? Moins 1,94. Donc nous aurons ici moins 1,94. Şimdi eksi 5.13 bölü 2. Je fais maintenant 5,13 divisé par 2, ça fait 2,57. Donc C, D, D, J. O zaman burada eksi 2.50 çıkmış olmuş değil mi? Alors cette fois-ci, qu'est-ce que nous avions fait? Eh bien, le point C est maintenant équilibré. Qu'est-ce qu'on doit équilibrer? On doit alors équilibrer le point D. Şimdi D noktamıza dengeleyeceğiz. Şimdi D1 yazalım. Yani D1 toplam yaptığımız. Quand je fais la somme ici, buradaki toplam, si je fais la somme des moments ici, alors je trouve combien? 78, combien? 43. Alors nous pour équilibrer le point, donc on a besoin de combien? Bizeni lazım o zaman. Bize eksi 78.40 lazım. Donc on a besoin de moins 68,43. Alors moins 68,43 fois 0 çarpı 0 ise 0 çıkar. Çarpı 0 je fais fois 36 çarpı 0.36 ne çıkar? Moins 22,23. O zaman ne çıkar arkadaşlar? Eksi 22 nokta değil. Moins 28 eksi 28.23 değil mi? Bölü 0.36. Tamam. Şimdi çarpı ne diyelim peki? Şimdi çarpı 0.64. Donc je fais maintenant fois 0,64. Donc ça fait combien? Eh bien ça me fait ici moins 50, combien? Moins 50, moins 50,20. Evet, şimdi bu nokta arkadaşlar denge oldu. Evet, şimdi arkadaşlar DC bir moment verecek değil mi? Le point D, il va donner un moment au point C. Donc on va observer ici. Le point D, il donne un moment au point C parce que c'est un encastrement. Il ne donne pas le moment au point B parce que là, ce n'est pas un encastrement. Burada herhangi bir moment yazmayacağız. Çünkü burada encastrement değil. Burada herhangi bir moment yazmayacağız. O zaman şurada 50.20 bölü 2 dediğimizde ne çıkar? 25.1. Donc si je divise 50,20 divisé par 2, eh bien ça va nous faire 25,1. Donc burada arkadaşlar 25.1 oluyor değil mi? Şimdi ne oldu peki? Şimdi ne oldu? Bu nokta C noktamız denge bozulmuş değil mi? Denge bozan momentimiz sebebi ne? Eksi 25.1. Donc le point C est maintenant déséquilibré. On a un déséquilibre de moins 25,1. Donc, qu'est-ce qu'on doit ajouter? On doit ajouter o zaman artı 5.1 eklememiz lazım. Şimdi artı 5.1 çarpı 0.57 dediğimizde ne çıkar? 14.31. Donc là, on va équilibrer le point D pour une deuxième fois. Quand je fais 25 fois 0,57, ça me fait combien ici? Ça me fait ici, eh bien, 14,31. Ok. Yani şimdi çarpı 0.43. Maintenant, je fais fois 0,43. Alors, ça va me faire ici combien? Ça fait 10,79 değil mi? Şimdi C noktamız burada değil mi? D'ye bir moment verecek, A'ya bir moment verecek. Donc, le point D, il va transmettre un moment au point C. Le point C, il va transmettre un moment au point D et au point A également. O zaman ne yapıyoruz? 10 bölü 7 10.79 bölü 2 dediğimizde. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors lorsque je fais 10,79 divisé par 2, ça nous fait 53. Alors C, A, A, C. O zaman burada kaç aktaracağım? 50
de 5 نقطة 5 نقطة كيك بيد مومنت يسمى لازم بني يبتم بنون بليكي شمدي là nous avons maintenant 14 donc يعني 1 2 14,31 divisé par 2 1 2 نقطة أوتوس بيد بليكي il est نقطة en alto تشكتا JD donc nous avons ici eh bien 7, combien 7,16. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le système là est maintenant déséquilibré. D nokta mise dengue bozuldo demain. Ozamana pajaza shimji bezeni lazam bize exi yedi nokta on alte lazam. Maintenant, on a besoin de combien? De moins 7,16 pour équilibrer le point D. Tamam shimde bunun charpe si je fais fois 0, on aura combien ici? Et fois 0, on aura ici 0. Si je fais fois 0,36, charpe si finocta autus alta, nechikara, exi iki nocta, ili sekis. Tamam. Alors, chem de charpe altmish, sifir altmish 2 fois 0,64, ça va nous faire combien? Bien, ça va nous faire ici moins 4,58. Alors, on a moins 4,58 divisé par 2, n'est-ce pas? Chem de DJ bil moment de vérité demain. Aux amants DJ bil moment de jazz, bonun beliki. Donc, cette valeur divisée par 2, ça va nous faire combien? Eh bien, ça va nous faire ici moins 2, combien? Moins 2,29. Shimjine waldo peki. Shimdi bida D nokta mise à cache là dengue bozul de demain. Bida dengue les jazz. Donc cette fois-ci, qu'est-ce que se passe? Le point C est encore déséquilibré. On va encore équilibrer le point C. Shimdi D C on va équilibrer C pour la troisième fois. Uchi des fois D dengue les jazz. Shimdi bizina la zone cache là. Shimdi bize chez lazım. Art iki nokta 29 lazım demain. Donc je vais faire 2,29 fois combien? Charpe 0 nokta eli 3. Si je fais fois 0,7, ça va me faire combien? Ici, boudane chikar kashlar, 1 nokta 31 chikar demain. 1 nokta 33. Tekra 2 nokta 29 charpe 0 nokta. Maintenant je fais fois 0,43. 0 nokta 43. 0 nokta 43 ne eşitmiş 0 nokta 99. O zaman burada 0 nokta 99 çıktı. Şimdi D arkadaşlar C noktamız nereye moment verecek? Le point D il donne un moment au point C, il donne un moment au point D et au point A. C D bir moment verecek. O zaman 0,98 miydi? Bir dakika. Evet burada 98. Alors ici c'est 88 hein. Şurada 98 oluyor. Yani 0,98 bölü 2. Donc quand je fais 0,96 divisé par 2, ça fait 0,49. Burada bölü 2 dediğimizde ne çıktı? 0,49 çıktı. Şimdi 1,31 bölü 2 ne çıkar? 0,66. Donc CD 0,6 divisé par 2 bunun bölü 2 0 ne çıktı? Şurada 0,66 bin moment çıktı. Yani şimdi bakın. Ne oldu? Bir daha D noktamız arkadaşlar denge bozuldu değil mi? Alors le point D est encore déséquilibré de combien? De 0,66. Bir daha denge edeceğiz. On va encore équilibrer le point D. O zaman şöyle D3 diyelim. On va équilibrer D pour une troisième fois. Donc, on a besoin de quoi pour que le point D puisse être équilibré? O zaman bize ne lazım? Bize eksi 0,66 lazım. Yani bunun çarpı 0. O zaman ne yapar? 0 burada yapar. Şimdi çarpı 0,36. Maintenant, on fait fois 0,36. Fois 0,36, ça va nous faire 0,24. O zaman şurada eksi 0,24 yapar. Bir daha çarpı 0,64. On fait maintenant fois 0,64. Eh bien, on va obtenir moins 0, combien? Moins 0,42. Alors, le point D, il donne le moment auquel point mène bakalım. D noktamız, ça de C bir moment verecek değil mi? Le point D, il donne un moment au point C. Donc, je vais faire moins 0,42. Donc, je fais moins 0,eksi 42 bölü 2 divisé par 2. Bölü 2 ne eşit? Eksi 0,21 eşit. Donc, nous avons ici DC. Donc, on a ici moins 0,21. Maintenant, le point D, il est comment? Le point D, le point C est déséquilibré. On a un déséquilibre de combien? De moins 0,21. Donc, on doit ajouter şimdi D noktamız arkadaşlar denge bozulmuş. O zaman bize ne lazım? Bize artı 2 artı 0 nokta. On a besoin de 0, plus 0,21. O zaman şimdi bir daha C4 denge edelim. Donc, je fais 0,21
multiplié par 0,57. Bunun çarpı 0.57 yazarsak ne çıkar? Peki burada 0.12 çıktı. Tamam mı? Evet, burada çarpı 0.43, si on multiplie par 0,43, alors on obtient quoi? On obtient 0,09. Alors le point C, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, le point C, il donne un moment au point A et il donne un moment au point D. O zaman şöyle, C, D bir moment verecek. 0.09 bölü 2 ne kadar verecek? 0.040 yani 0.05. Donc ici, quand je fais ceci divisé par 2, ça me fait ici CA, donc AC, ça me fait ici 0,05. Maintenant, je fais 0,12 divisé par 2, ça fait 0,06. Donc, o zaman burada ne kadar verecek? 0.06. Donc, DC, o zaman DC, CD, DC. Donc, ici, on va transmettre 0, on va transmettre ici 0,06. Alors, je pense on peut équilibrer pour la dernière fois. Bida arkadaşlar, bu da denge bozulmuş değil mi? Bir daha dengeleyeceğiz. Donc, on va encore équilibrer le point D pour une dernière fois parce que nous avons ici un déséquilibre de 0,06. Donc, on a besoin de combien? Bize ne lazım? Şimdi bize 0.0 değil, eksi 0.06 lazım. Biz arkadaşlar durmamız için nereye kadar? Peki 0.04 yani bir denge bozan moment varsa tamam biz kabul ediyoruz. Donc si nous avons un déséquilibre yani maximum 0.04 kabul ediyoruz. Si nous avons un déséquilibre de 0,04 c'est bon. Mais là on a 0,06 donc c'est pas bon, on va encore équilibrer. O zaman denge edeceğiz. Şimdi D4 şurada ne peki oluyor? Şurada D5 mi oluyor? D5 mi oluyor? Donc nous avons ici, on va maintenant équilibrer ici le point D pour une quatrième fois. Bida, dengue de Jess. O zaman bize ne lazım peki? Bize 0. Donc nous on a besoin de combien? De 0,0 et moins 0,06. Moins 0,06. Bunun çarpı 0. Ne kadar çıkar? Şurada 0 çıkar. Alors quand je fais çarpı 0.36 fois 0,36, alors ça va nous donner combien? Moins 0,02. Moins 0,02 şurada 2 oluyor. Et ici, fois 0,64, ça va donner moins 0,04. Tamam. Şimdi D noktamız arkadaşlar. D noktamız C bir moment verecek. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? 0.04 değil. Eksi 0.04 bölü 2. Donc je fais ceci divisé par 2. Ça va nous faire moins 0,02. Donc D, c'est D, nous avons ici moins 0,02. Alors, on peut s'arrêter par là. Là, nous avons un déséquilibre de combien? De moins 0,02. Nous, jusqu'à 0,04, on peut accepter. Donc, o zaman arkadaşlar, bunun çok küçük olduğu için kabul ediyoruz. Hemen toplam yapalım. Alors, lorsque vous allez faire la somme des moments, vous allez trouver ceci. Toplam moment bu şekilde oluyor. Evet, şimdi son toplam moment yapalım. La dernière somme des moments. Alors, on va corriger les signes. Şimdi soldaki moment arkadaşlar işaretini değiştireceğiz. Yani moment AC moment bakalım. Le moment AC, evet. Le point A est ici. Donc le moment AC il est à droite. Burada sağ tarafa oluyor. O zaman hiçbir şey değişmeyeceğiz. O zaman sadece 4 kalacak. Tamam mı? Şimdi burada zaten herhangi bir moment yok. Maintenant, nous avons le moment CA. GA, moment, bakalım. Le moment CA. Le moment CA, nous sommes à gauche, sol tarafa. Donc, on va changer. Le moment CA, on va changer. GA, moment, o zaman, eksi 7.99 oluyor. Maintenant, nous avons le moment CD. CD, moment, bakalım. CD, moment, sol tarafa oluyor. O zaman değişecek. CD. Là, également, nous sommes à gauche, donc on va changer. Le moment CD, on va changer. Donc, on aura combien ici? On aura ici plus 8. On va prendre le moment DC. Le moment DC, DJ moment, ça tarafa, c'est à droite, donc on ne change pas. Donc, moment DC, on ne change pas, nous avons toujours moins 58,93. On va prendre le moment DB moment bakalım. DB moment peki nasıl oluyor? Bakın burada. DB moment, nous sommes à droite, n'est-ce pas? Sağ tarafa oluyor. DB moment, sağ tarafa. Donc, on va pas changer. DB moment, on va pas changer. Le moment DB, on ne change pas. Nous avons toujours moins 31,07. Nous avons le moment DD'. Le moment DD', hemen D
DD üstü moment burada sol tarafa o zaman değişecek. DD prime nous sommes à gauche donc on va changer. DD prime nous sommes à gauche donc on aura ici moins 90. Burada herhangi bir moment yok. Ici on n'a pas de moment. Evet şimdi momentleri yazalım. Maintenant on va écrire le moment. Alors qu'est-ce que nous avons? Le moment AC. AC moment bakalım. Moment AC neredeyiz arkadaşlar? Moment AC. Bakın şunu burada. Evet AC sağ tarafa oluyor. Tamam. Alors le moment AC. AC nous avons combien? Nous avons 4 n'est-ce pas? Comme c'est 4, alors le moment de A à C. Donc nous avons ici 4 comme ça. Evet burada bir dörtlük moment var. Le moment CA. CA moment bakalım. Le moment CA nous avons combien? Nous avons moins 7,99. Donc nous avons ici un moment qui est dans ce sens. Moins 7,89. Nous avons ici 7,99 bir momentimiz var. Tamam. Hatta burada belki bir hata olmuş. Alors je vais vérifier un peu ici arkadaşlar. Bir kontrol edeceğiz yani bir kontrol edelim. Şöyle baktığımızda şöyle sistemimiz bu şekilde bakıyoruz. Alors le moment AC moment hemen bir silin burada arkadaşlar. Moment AC moment le moment AC AC moment ne çıktı? 4 mi çıktı? Evet. 4 çıktığın için o zaman bu şekilde oluyor. Tamam. Şurada 4. Tamam. Şimdi moment CA. Le moment AC hemen bakalım. CA CA égale à moins 7,99. Tamam. Bu şekilde doğru arkadaşlar. Evet. E zaman biz bakışın nasıl gibi olması, bakışın aşağı doğru olması lazım. Maintenant on va déterminer donc les réactions. Şimdi reaksiyon arkadaşlar bulalım. Yani peki bir şey söyleyeyim. Burada arkadaşlar bu kuvvet almıyoruz. Tamam mı? Kesme kuvvet hesaplarken bu kuvvet dahil değil. Niye? Çünkü biz moment hesapladık ya az önce moment hesaplarken bu kuvvet almadık. O zaman kesme kuvvet hesaplayacak olursak bu kuvveti almayacağız. Donc lorsqu'on calcule les efforts tranchants, on ne prend pas cette force parce que dans le calcul du moment, cette force n'a pas été prise en compte. Tamam. O zaman moment bu şekilde momentimiz yön bu şekilde varsa olursa. Donc ici nous aurons une force qui sera dans ce sens burada yani bu şekilde bir kuvvet söz konusu olacak. Bir de şu taraf arkadaşlar bir kuvvet söz konusu olacak. Evet burada arkadaşlar bu şekilde olur. Hemen burada bir şey yapalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi moment BD oluyor değil mi? Le moment BD est égal à quoi? Alors, le moment BD, on va voir. BD momentimiz. BD burada mıydı? BD moment yok. Doğru mu? Moment BD herhangi bir moment yok. Şimdi moment DB bakalım. Le moment DB. Alors, le moment DB égale à combien? Égale à moins 31,07, n'est-ce pas? DB, on est où? Ok. DB, n'est-ce pas? Ok. DB égale à moins 31,07 dB eksi olduğu için bu şekilde oluyor. Tamam. Burada 31'lik bir moment var. Yani şeyimiz bu şekilde. Donc nous avons un moment qui sera comme ça. Evet. Daha şöyle yapayım. O zaman burada 31 moment dB. dB 31,07. Donc nous avons ici combien? On a ici eh bien 31,07. Donc si on a 31,07 sur la travée dB herhangi bir kuvvet yok. On n'a pas de force sur la travée. Donc, si le moment il est comme ça, et donc ici, on aura une force qui va être ceci. O zaman şurada bir kuvvet arkadaşlar söz konusu olacak. Tamam. Alors, cette force sera égale à quoi? Cette force ici sera égale à 31,07 bölü kaç? Bölü 8. Donc, 31,07 divisé par 8, ça fait combien? 3,88. O zaman şurada bir 3,88 olur. Burada da bir 3,88 olur. Tamam. Alors on va faire la somme de force sur de x. Şimdi toplam fx yapalım. Yani toplam fx bir ne olur peki? Toplam fx şurada eksi 1. Burada eksi 1,50. Nous avons ici moins 1,50. Nous, on ne prend que les forces qui sont aux appuis. Là, on avait un appui, on va prendre. Là également, on avait un appui, on va prendre. O zaman eksi 1,50 tekrar şurada artı 3,88. Et bien sûr, on a également cette force, puisque nous sommes en train d'étudier le déplacement du système entier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, cette force également, on doit prendre ça. Çünkü şimdi arkadaşlar, tüm sistemi olarak deplasman inceliyoruz. Bu kuvvet dahil olması lazım. Çünkü bir diş kuvvet oluyor, değil mi? O zaman artı, donc on a ici plus 9. Donc, qu'est-ce que nous avons şimdi?
toplam fx birine çıktı. 11 nokta 38 yani sıfırdan farklı. Donc qu'est-ce que nous avons? Alors ceci est différent de 0. Demek ki sistemi arkadaşlar bir déplasement yapıyor. Şöyle diyelim. Donc notre système est en train de se déplacer. De quel côté? Eh bien, du côté positif. N'est-ce pas? Alors, le système se déplace de quel côté? Il se déplace du côté positif. Mais il se déplace de combien de mètres? Ne kadar yer değiştiriyor arkadaşlar? Onu bilmiyoruz. Kaç metre sistemimiz deplasman yapıyor? Onu bilmiyoruz. O zaman biz moment bulacağız. Bir de déplasement zaten eşit olacak. Tamam mı? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va alors étudier donc le déplacement. Qu'est-ce que se passe? Evet, système sağa doğru hareket ederse, donc si le système se déplace vers la droite, alors comment sera le déplacement? Evet, déplacement bu şekilde oluyor. Yani burada şöyle diyelim. Evet, sistem deplasman bu şekilde. Yani burada arkadaşlar, burada bir deplasman söz konusu olacak. Tamam mı? Burada bir deplasman söz konusu olur. Yani şöyle. Donc voici lorsque notre système se déplace, puisqu'on a dit que notre système se déplace vers la droite. Voici comment sera le déplacement. Donc déplacement bu şekilde olur. Hemen şöyle. Burada arkadaşlar ne oluyor? Peki şurada hangi nokta dedik? Alors ici on avait dit que c'est quel point? A, B bakalım. Burada A, B, C, D. A, B, C, D. Şurada üzgünüm. Şurada A, B, C, D. Donc nous aurons ici le point şurada C üstü oluyor. Burada D üstü olacak. Tamam. Burada arkadaşlar burada zaten ici nous avons ici D prime şurada D üstü var. O zaman burada arkadaşlar bu D buraya gelecek D üstü. Burada evet D ikinci üstü oluyor. Tamam mı? Alors bakışımız burada. Donc le sens d'observation ne change pas. Bakışın bu şekilde. Tamam. Değil. Bakışın burada oluyor. Burada bakışın. Burada bakışın. Evet. Bakışın aşağı doğru oluyor. Hemen sistem teker alacak olursak. Donc si on prend le système de manière séparée. Evet. Bu parça arkadaşlar şurada C noktamız. Alors nous avons ici le point C sans encastrement. Şurada bir encastrement oluyor. Tamam. Déformation bu şekilde. Evet, burada C üssü. Alors là également, donc nous avons ici un encastrement, n'est-ce pas? Ici nous avons quoi? Eh bien, şurada, buradan buraya kadar ne var? Peki, şurada déplacement var. Tamam. Donc nous avons ici notre déplacement delta. Alors, ici nous aurons un moment. Alors, burada ne var arkadaşlar? Burada bir moment var. Şurada momentimiz var. Burada, tamam. Bu şekilde yazalım. Donc nous avons ici un moment. Ok. Nous avons ici un moment dans ce sens-là. On a ici un moment dans ce sens. Et là également, nous avons ici un moment dans ce sens, n'est-ce pas? Ça, on expliquait ça hier. Nous avons un moment qui est en train de pousser notre système arkadaşlar. Çünkü deformasyon bu şekilde oluyor. Tamam. Şimdi burada hangi moment? Şurada arkadaşlar. Moment CA. Nous avons ici le moment CA. Alors ce moment, il est comment? Bir positif moment oluyor değil mi? Niye? Çünkü saat yönü. On a ici un moment positif parce que on a un moment qui est positif parce que nous sommes dans le sens horaire. Là également, nous avons le moment AC. Ce moment est également positif parce que nous sommes dans le sens horaire. Alors, si je viens au point B, nous avons notre déformation qui est comme ça. Déformation de şekilde oluyor. Burada, nous avons ici un encastrement, n'est-ce pas? Et là, on a le point D. Burada D noktamız var. Yani aşağıda B, burada D, on a ici D et nous avons ici D'. Donc, nous avons ici également un encastrement. Cette déformation ne change pas. Ce déplacement, c'est le même déplacement. Donc là, c'est le déplacement au point B. Ici, c'est le déplacement au point C. C'deki déplacement. Yani şöyle. Burada déplacement nasıl gibi oluyor? Şurada déplacement hemen bu şekilde oluyor. Doğru mu? Şurada arkadaşlar déplacement var. Moment var. Bu moment BA oluyor. Burada bir positif moment oluyor. Tamam mı? Donc là également, nous avons un moment positif. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons ici encastrement et là également encastrement. Evet. Şöyle gelelim. Burada arkadaşlar ne var? Peki yazalım. Alors ici nous avons quoi? Nous avons ici le déplacement de là à là. Nous avons le déplacement au point C. Et ici nous avons quoi? Nous avons ici le déplacement au point D. Le déplacement au point, ici on a le point D, pas le point B. Le déplacement burada D noktamız oluyor. Şurada D noktamız. Le déplacement gördüğünüz gibi C'deki déplacement bir de D'deki déplacement ikisi eşit. Le déplacement au point
D est également le déplacement au point B. Les deux sont égaux, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je vais dire? Alors, donc ici, on peut dire que le déplacement au point C et le déplacement au point D sont égaux. Pourquoi? Parce que j'ai un déplacement uniforme vers la droite. Donc, nous avons ici le moment positif. Donc, le moment A AC est égal au moment CA, n'est-ce pas? Alors, le moment AC est égal au moment CA. Et ça va donner quoi? Zaten, Bouddha positif au lieu, positif moment, Bouddha encastré, et ou encastré. On a deux encastrements, donc nous avons 6 EI divisé par L au carré fois delta quoi? Delta C. Tamam. Yani, şimdi arkadaşlar, déplacement D ne olur peki? Le déplacement au point C sera égal au moment AC divisé par 6 EI le tout fois L au carré. Bouddha ne buldu arkadaşlar. Bouddha C'deki déplacement buldu. Şimdi Bouddha gelelim. Arkadaşlar. Moment, alors on vient ici, nous avons ici le moment BA, il sera égal à quoi? On a déjà un moment positif, şurada positif moment var, tamam. Alt D, şurada bir ucu encastré, bir ucu sabit. On a un appui encastré et l'autre articulé. Donc nous avons 6, alors EI, c'est pas 6, pourquoi j'écris 6? Nous avons ici 3, donc 3 EI divisé par L au carré, charpe donc fois delta D, n'est-ce pas? Donc si je tire delta D ici, on va trouver quoi? Eh bien, on va trouver le moment BA. Nous avons ici le point D, nous avons ici le point D, et şurada D var arkadaşlar, dikkat et. Burada D noktamız, şurada D üssü. Donc nous avons ici le moment DB, şurada DB moment DB eşit, burada DB oluyor. Şurada DB moment bölü 3 EI çarpı L carré. Tamam. İkinci denklemi bulduk. Donc voici la deuxième équation que nous trouvons. Or, nous avons dit quoi? Nous avons dit DC eşit DD. Et delta D eşit delta D. Donc nous avions dit que delta D est égal à delta C. O zaman delta D MDB çarpı L carré bölü kaç bölü 3 EI ne eşitmiş? Delta C égale à quoi? Delta MAC. O zaman nous avons ici MAC divisé par 6, alors EI fois L au carré. Alors ceci veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que MAC, donc MAC ne demek peki MAC ne oluyor peki? MAC eşit 2 MDB oluyor, tamam mı? Donc bu şekilde bulmuş olduk. Donc voici, nous avons déterminé l'équation entre les moments. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? O zaman ne yapıyorduk? Şimdi şöyle diyoruz. Moment biliyoruz. Moment AC bir pozitif moment, tamam mı? Nous savons que le moment AC, ici même on a le moment burada. Bir yanlış yazdım. Şurada ne dedik? Şurada DB moment. Şurada DB moment. Bir daha bakalım. Burada AC miydi? Evet, AC, DB. Tamam. Donc ici alors, qu'est-ce qu'on va dire? Le moment DB, il est comment? Il est bir pozitif moment oluyor. Şimdi moment CA bir pozitif moment. CA eşit AC, ikisi bir pozitif moment. O zaman şöyle diyelim. Eğer moment AC, donc maintenant on va dire quoi? On va dire que le moment AC eğer moment AC eşit moment AC şöyle. Eğer moment AC eşit moment AC ne dedik? Alors qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que le moment AC est égal au moment CA. Tamam. Moment AC aynı zamanda eşit moment CA. Eğer bunun eşit 1 ise, si ces moments sont égaux à 0, alors qu'est-ce que ça veut dire? Evet. Ne demek peki? Şöyle. Ya da kolayca şöyle yazayım. Arkadaşlar. En kolay bir şekilde. Donc on va écrire ce qui est plus facile. Alors on va dire que le moment BD égale à 1. Alors, le moment BD égale à 1. Donc, si le moment BD égale à 1, si le moment BD égale à 1, alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le moment AC est égal. On avait dit que le moment AC, c'est CA également. Yani, o zaman burada bir yazdığımızda şurada kaç çıkar arkadaşlar? 2 çıkar. Bu ne bulduk? Moment
BD ve moment BD moment AJ ve JA pour mon champ. Donc voici, nous avons trouvé nos moments. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va écrire ces moments dans le tableau. Et avec tableau nous artistique. Alors voici, nous avons le même tableau. Ce sont les mêmes valeurs, bien sûr, les valeurs donc les valeurs de distribution ne changent pas. Par contre, ce sont des valeurs des moments qui changent. Directement là, déchimiyecek, sadece momentler değişecek. Şimdi yazalım. Moment BD ne bulduk? Yazalım. Moment BD eşit 1 burada. Moment BD moment. Bir bakayım. Yok, BD herhangi bir moment yok değil mi? Moment BD sıfır eşit. Sadece şurada moment DB yazacaktı. Ici nous avons aussi le moment DB, hein, c'est pas BD. C'est le moment DB. Parce qu'au point D, ici, on n'a pas de moment, c'est un appui simple. DB moment, tabii ki DB moment, DB, tamam. DB eşit 1. Donc, nous avons le moment DB est égal à 1. Tamam. DB moment eşit 1. Moment CA eşit 2. Şurada 2 yazalım. Moment AC moment burada eşit 2. Başka moment 0 oluyor. 0. Başka herhangi bir moment yok. Sadece DB moment tamam. AC moment tamam. Yazmış olduk. Hepsini yazdık. Evet, şimdi hangi nokta denge geleceğiz? On va équilibrer quel point? On va équilibrer le point C, n'est-ce pas? Nous avons ici 2. Donc on a besoin de combien? Bize ne lazım? Eksi 2 lazım. Burada eksi 2 lazım. O zaman eksi 2 çarpı kaç? Çarpı 0.57. Donc ça fait combien? 1,14. O zaman şurada. Donc je fais fois 0,57. Donc ça va me faire ici. Burada C1 oluyor. O zaman eksi 0 nokta değil. Eksi 1 nokta 14 yapmış oldu. Tekrar eksi 2 çarpı şimdi 0.43 ne çıkar? Eksi 0.86. Donc nous avons ici moins 0,86. Tamam, evet. Burada ben bu bir şu bir. Alors ce 1 là c'est le moment DB, on a dit DB c'est pas au point B. BD değil. Là c'est DB, donc c'est 1. Au moment au point de DB burada 1 arkadaşlar. Bu 1 burada oluyor. Tamam. Alors nous avons équilibré ici. Alors ce point est équilibré. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va regarder notre schéma. Alors nous avons le point C, il donne le moment au point D et au point A. D, bir moment verecek, A'ya bir moment verecek. Donc je viens. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous avons şöyle yapalım arkadaşlar. 1.-1.14 bölü 2. Donc je fais cette valeur divisée par 2, CD divisé par 2. Alors ça fait moins 0,57. Tamam. Moins 0,57. Başka şimdi şimdi ne kaldı arkadaşlar? Şimdi burada kaldı değil mi? Burada CA bir moment vereceğiz. Eksi 0.86 moins 0,86 divisé par 2 moins 0,43. O zaman şurada AC bir moment verecek. Ne kadar verecek? Eksi 0 bunun bölü 2. Ça divisé par 2. Donc 0,43. Şimdi bu noktaya bakalım arkadaşlar. Alors on va maintenant observer le point D. Qu'est-ce que je passe au point D? Evet şöyle yapayım. 1 eksi 0.53. 1.0.57 pardon. 57 ne çıkar? 0.40 şöyle çıktı. 0.43 çıktı. Donc quand je fais la différence, je trouve ça. O zaman bize ne lazım? Bize eksi 0.43 lazım. Yani çarpı 0. Donc je fais fois 0. On va équilibrer le point D1. Donc je fais fois 0. Çarpı 0 dediğimizde ne çıkar? Evet 0 çıkar. Şimdi çarpı kaç diyelim? Çarpı 0.36 ne çıkar? 0.15. O zaman bir 0 eksi 0.15'miz var değil mi? Tamam, şimdi çarpı 0.64. Donc je fais ceci fois 0,64. Ça fait ici eksi 0.28. Tamam. Bu nokta denge oldu. Alors ce point est équilibré. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Le point D, il va transmettre un moment au point C. Hemen bakalım. DC bir moment verecek. Doğru mu? DC bir moment verecek. DC bir moment verecek. Başka bir moment veremez. Donc je vais prendre le point D, il va donner un moment au point C. Donc on a 0,28 divisé par 2. Evet. Bunun bölü 2 ne çıktı? 0.14 çıktı. DC o zaman C'de oluyor 0. Eksi 0.14
14 çıkar. Tamam. Şimdi bu noktaya denge bozulmuş. Bir daha denge edeceğiz. Donc ce point n'est plus équilibré. On va équilibrer pour une deuxième fois. On a besoin de combien? On a besoin de 0,14. Donc je vais faire 0,14 fois 0,57 çarpı 0,57 ne çıkar? 0,08 şurada 0,08 0,08 çıktı. Tamam. 0,14 çarpı şimdi 0,43 fois 0,43 n'est-ce pas? Ça fait combien? 0,06. O zaman şurada 0,06 çıktı. Şimdi C'deyiz değil mi? C A'ya bir moment verecek, D'ye bir moment verecek. Donc je fais ceci divisé par 2. Alors CA divisé par 2, ça fait 0,03. Donc on a 0,03 ici. Et CD divisé par 2, ça fait ici 0,04 arkadaşlar. Çok küçük olduğu için hemen kabul ediyoruz, tamam mı? O zaman sistemimiz arkadaşlar denge oldu. Donc notre système est équilibré, on peut s'arrêter par là. On va faire la somme des moments. Alors, si on fait la somme des moments, on va se retrouver avec ceci. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant corriger le moment. Je me dis, il y a un moment, son tout plein moment, il n'y a pas là. AJ moment. AJ moment, hangi tarafa oluyor? Bakalım. AJ, tamam. AJ sağ tarafa oluyor. Biz ne değişecek arkadaşlar? Hemen yazalım burada. Ne değişeceğiz? CA değişecek, doğru mu? CA değişecek. Donc CA, CD ve DD üstü. Donc CA, CD et DD prime. CA, CD, DD prime. Donc nous avons CA, CD et D prime. Bunlar değişecek. Tamam arkadaşlar. Hemen yazalım. AC değişmeyecek. Tamam. 1,6. Burada 0 oluyor. CA. Tamam. CA ne dedik? CA değişecek. O zaman eksi 1,2. CD değişmeyecek. Bakalım. CD. Tabii ki CD değişecek. Doğru mu? Burada CD ne yaptık? Evet, CD değişmiş. Donc CD değişecek. Evet, CD o zaman burada artı 1,2 oluyor. Doğru mu? Artı 1,2 oluyor. Tamam. Başka ne peki? Başka DD üstü. Şimdi DC moment değişmeyecek. Bakalım. DC moment değişmeyecek. Donc le moment DC ne change pas de signe parce que il est à droite. Donc le moment DC, nous avons moins 0,81. Le moment DB également, il ne change pas. Donc on a toujours 0,85. On va vérifier. DB moment bakalım arkadaşlar. DB moment ça oluyor. O zaman değişmeyecek. Ça n'a pas changé. Alors nous avons aussi, bon là on n'a plus de moment. Donc on a 0 burada 0 oluyor değil mi? Kaç tane moment değişecekti? Burada moment DD üstü herhangi bir moment yok. Doğru mu? DD üstü, evet, DD üstü herhangi bir moment yok. Donc voici ce que nous avons. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va alors écrire nos différentes travées. Alors cette fois-ci on va déterminer les forces sur X. X üzerindeki kuvvetimiz bulalım arkadaşlar. Toplam kuvvet bulacağız. Evet. O zaman burada AC moment ne vardı arkadaşlar? Bakalım. AC moment ne var? 1,6 bir moment var. Bir pozitif moment olduğu için o zaman bu şekilde bir moment oluyor. AC moment pozitif bir moment var. Tamam. Bu şekilde bir moment AC moment 1,6 oluyor. Şimdi CA moment bakalım. Le moment CA est égal à moins 1,8 eksi olduğu için hemen şu tarafa oluyor. Ne kadar dedik? 1,2 CA. Tamam. 1,2 bir moment var. Şimdi buraya geldik. Moment BD. Moment BD eşit 0. DB ne olur? Moment DB eşit 0 nokta. DB değişmedi. Bir bakalım. Alors le moment DB est égal à quoi? Le moment DB, nous sommes à droite, donc on ne change pas de signe. Tamam. On ne change pas de signe pour DB. Donc on a un moment positif. Donc DB, nous sommes positifs. Alors, puisqu'on est positif à DB, donc voici comment est notre moment. Nous avons ici un moment ici, DB. N'est-ce pas? Un moment DB de combien? DB de 0,85 0,85 moment var. Alors si on calcule les reaksiyonlar hesaplayacak olursak burada moment bu şekilde hesaplayacağım. O zaman şurada bir reaksiyon söz konusu olacak. Burada büyük ihtimal bu şekilde. Burada moment bu şekilde hesaplayacak olursam bu şekilde. O zaman burada arkadaşlar bir reaksiyon olacak. Reaksiyonumuz bu şekilde olur. Hemen burada bu şekilde. Evet.
وش كده ولو تمام evet şöyle bir pozitif moment tamam bu şekilde olur. Evet toplam moment bu şekilde olur. Şimdi biri moment yani şöyle diyelim. Şimdi buradaki toplam moment yaptığımızda toplam kuvvet yaptığımızda donc si on fait la somme des forces x2 o zaman peki ne olur? Şurada bu tarafa doğru burada eksi 0.35 oluyor. Burada artı burada ne var? Değil. Şurada eksi doğru mu? Là également c'est moins 0,100 combien? 106. Donc je fais cette valeur et j'ajoute combien? 0,35. Tamam. O zaman toplam fx iki ne çıkar? 0.46 çıkar. Tamam. Bu da arkadaşlar toplam fx 2 çıkmış oldu. Hemen denklemimizi yazalım. Alors, on va écrire l'équation liant fx2 et fx1. Nous savons que la somme des forces sur x1 plus q fois la somme des forces sur x2 est égale à 0. Bu denklem zaten iyi biliyoruz. O zaman q'muz peki ne eşit? Q'muz eksi, bu da eksi oluyor tamam. Şurada eksi var. O zaman eksi toplam fx1 bölü ne? Bölü toplam fx 2 olur arkadaşlar. Burada q'muz çıkmış. Tamam. Hemen q hesaplayalım burada. Donc nous avons si q est égal à quoi? Toplam eksi toplam fx1 neydi? Toplam fx1 bakalım. Alors toplam fx1 neydi? Donc 11,38. 11,38. O zaman şurada 11,38 bölü toplam fx2 o zaman 0.46 eşit. Yani 11,38 bölü 0.46 eşit 24.74. O zaman Q eşit 24.74 çıktı. Evet, şimdi son moment hesaplayalım. Maintenant on peut déterminer alors les moments et les derniers moments. Donc nous avons le moment final est égal au moment 1 plus Q fois le moment 2. Bu genel formül final moment son moment eşit birinci moment artı Q çarpı ikinci moment. O zaman moment AC ile başlayalım. AC moment ne eşit peki? Birinci moment neydi? Hemen bakalım burada. AC moment. Birinci moment eşit 4. Donc le moment AC, le premier moment est égal à 4. Tamam. 4 çarpı Q ne kadar? 24 24.74 çarpı M2 fois M2. Alors M2 égale à quoi? AC M2 1,6 1.6. Hemen M başka M hangi M diyelim şimdi? Başka on va prendre maintenant MBD alalım. MBD zaten burada herhangi bir moment yok. MBD 0. Şimdi MCA alalım. MCA birinci moment eksi 7.99. Doğru mu? Eksi, donc on a ici le moment CA. Le premier moment c'est moins 7,99. Donc plus Q est égal à 24,74 fois le moment M de çarpı MCA ikinci moment. Moment CA2 on a moins 1,2. Donc ici on va dire moins 1,2. Yani aynı şekilde hepsini yazacağım. Donc je vais écrire tous les moments de la même manière. Evet, momentimiz arkadaşlar bu şekilde buluyoruz. Donc voici lorsqu'on fait la somme des moments, voici ce que nous allons trouver. Maintenant, on va écrire ces moments sur les différents travées. Le moment AC égale à quoi? Le moment AC égale à 43,52. Donc on va écrire le moment AC égale à 43,52. Donc ici, nous avons notre moment AC. C'est un moment qui est positif, n'est-ce pas? AC positif olduğu için 43 nokta şurada. Donc nous avons ici 43, bir daha bakayım. 43,58. Donc nous avons ici 43,58. Le moment CA, CA moment bakalım. Le moment CA, c'est un moment négatif. Donc il est juste comme ça. Ok. CA moment neydi? 37, le moment CA, moins 38, moins 37 plutôt, moins 37,68. Nous avons le moment BD, déjà le moment BD égale à 0. Le moment D
DB moment bakalım. Moment DB nerede arkadaşlar? Moment DB, evet, moment DB burada 10.04 değil mi? 10.04. Dans ce cas, le moment DB, comme il est négatif, donc le moment DB, il sera comme ça. Bu şekilde olur. Moment DB negatif ya. O zaman bu şekilde oluyor. Moment DB ne dedik? 10 nokta eksi 10 nokta 04 idi. Şimdi moment CD, le moment CD. Le moment CD, CD moment 37.69. Donc on a le moment CD, il est comme ça. Donc nous avons ici, eh bien, 37, combien? Moment CD 67,69. Le moment DC. Le moment DC est égal à moins 78,97. Donc c'est moins, donc il est comme ça. Donc voici, nous avons le moment D au point C. D au point C, moins 68,97. Le moment D', le moment D' égale à moins 90, n'est-ce pas? Là, ça fait ici moins 90. D'accord? Donc ça n'y a pas. Dans moins 90, donc on est comme ça. Nous avons ici notre moment de moins 90. Evet, burada toplam kuvvet yaptığınızda kesme kuvvet bu şekilde çıkar. Donc lorsque vous allez faire la somme des forces sur X, la somme des moments, vous allez trouver alors ceci. Donc ça sert pas de montrer ces calculs, ça prend du temps. Evet, şimdi kesme kuvvet diagramı çizelim. On va tracer donc le diagramme de l'effort tranchant. Gelelim burada. AC bakalım. AC kesme kuvvet diagramı nasıl peki? Nasıl gidiyor? Evet, bakışımız burada. Donc le sens d'observation c'est ici. Donc on va commencer par tracer 10,02. Donc comme ça. Donc ici on va tracer 10,02. Hemen. Çünkü sağdan soldan sağa doğru gidiyoruz. Donc on va tracer comme ceci. N'est-ce pas? Et puis on va bir dakika şurada ikisi aynı yön olmaz. Hemen şurada bir kontrol edelim. Burada artı, şurada artı ise burada artı. O zaman şurada arkadaşlar bu şekilde olmaz. Donc cette force va se diriger dans ce sens-là, de ce côté-là. Tamam, bu şekilde olur. Hemen bir daha kontrol edelim. 37.68. Evet. Artı 43.58 eşit bölü 8 dediğimde ne çıktı? 10.12 mi çıkıyor? Evet, bir daha kontrol, bir daha hesaplayacağım. 37.68 tamam. Artı 43.58 eşit bölü 8 ne çıktı? Evet, 10.2 çıktı. 10.2. O zaman burada bu şekilde oluyor. Tamam mı? Çünkü burada pozitif, burada pozitif, pozitif. Burada négatif olması denilmek için. Donc voici, nous avons cette force qui sera là. Alors le sens d'observation est négatif pour l'effort tranchant. Donc ici c'est quoi? C'est positif. O zaman bakışımız negatif oluyor kesme kuvvet için. Demek ki şurada arkadaşlar pozitif oluyor. Yani burada ne çizdik? 10.2. Donc nous avons ici 10,2. Alors on vient dans la travée CD. CD bakalım. CD aşağı doğru ne var arkadaşlar? Aşağı doğru 20.17, donc vers le bas, comme ça. Ici, nous avons 20,17, donc de là jusque là, nous avons 20,17, 20,17, en même temps, là, achat de débat médiaque, nous avons une force de 18 vers le bas, et puis on est constant jusqu'ici, et qu'est-ce que le diagramme il fait? Il va se fermer. Donc là, nous avons combien ici? Nous avons 38,17, nous sommes en bas, donc c'est négatif, tamam. Şimdi, burada arkadaşlar bakalım. Şurada bakışını burada olduğu için hemen kesme kuvvet burada başlayacak. Comme le sens d'observation se trouve là, donc l'effort tranchant va commencer ici, n'est-ce pas? Donc nous avons 1,26 de ce côté, on a 1,26. Ensuite, on est constant jusqu'ici. Et à partir de là, on vient encore fermer ici à 1,26. O zaman şöyle burada negatif oluyor. 1.26 oluyor, tamam mı? Şimdi D üstü kaldı. D üstü peki. Yukarı doğru 60 var. Hemen yukarı doğru 60. Tamam. Sonra ne yapıyor? Burada bir yerli yükümüz var. Doğru mu? O zaman ici nous avons une charge uniforme. Donc l'effort tranchant est une droite. Voici positif ici. Voici le diagramme de l'effort tranchant. Alors si on trace le diagramme du moment diagramı çizecek olursak hemen çizelim.
Le diagramme du moment. Tamam. Biraz burada alalım. Tamam. Alors, si l'on trace le diagramme du moment, nous avons le moment AC, AC moment, AC moment. Le moment AC est égal à 43,58. AC, le moment AC 43,58 plus 43,58 artı olduğu için o zaman momentimiz burada oluyor. Yani 43,58 43,58 bir momentlik var. Tamam. Şimdi CA moment bakalım. Moment CA. CA moment eksi 37,68. Donc on a moins 37,68. O zaman şurada oluyor. Şurada 37,68. Donc nous avons un moment comme ça, alors qui va se fermer là. Tamam. Şimdi devam edelim. On va maintenant prendre le moment CD. CD moment ne eşitmiş bakalım. Le moment CD égale à quoi? Le moment CD est égal à 37,69, n'est-ce pas? 37. Le moment dur arkadaşlar. CD moment ise CD moment 37,69. 37,69. Alors, le moment CD, on a dit que c'est combien? CD moment, burada 37,69 değil mi? 37 CD, burada pozitif, şurada negatif. Şimdi CD moment ne oluyor peki? CD moment, bakalım. Le moment CD est égal à 37,69. Donc, CD pozitif bir moment, bir dakika. Evet, pozitif bir moment değil mi? O zaman CD moment burada arkadaşlar. CD moment burada başlayacak. Yani burada 30. Burada arkadaşlar bir daha. Alors ici CA, le moment CA, CA moment 37 miydi? Evet, 37,6. Şurada 37,6. Alors evet, şurada 37,6. Tamam. Şimdi CD moment bakalım. CD moment nedir arkadaşlar? Evet, CD moment 37,6 diyelim. Şurada 37,6 bir momentimiz var değil mi? Şimdi şöyle yapayım. Alors, je prends ici 37, donc 37,6 değil mi? 37,6 eksi buradaki alan 2 çarpı 20,17 miydi? Evet, 17. Donc, je fais 37,6 moins 2 fois 20,17. Alors, ça me donne moins 2,74. Tamam. Moins 2,74. Donc, alors ici, nous sommes à plus. Donc, moins 2,74, il est, disons, quelque part ici. O zaman burada saat doğru bir negatif moment. Şurada eksi 2, yani 2 nokta. Alors ici, on aura 2, combien? 2,74. Alors, si je fais encore moins 2 fois 38,17, je trouve combien? 79,08. Ne buluyorum arkadaşlar? Eksi bu alan ne buldum? 79. Şurada moment DC moment oluyor. DC moment bize ne verilmiş? DC moment ne bulduk? Tamam. 79 oluyor yani. O zaman şurada bir daha bakalım. DC moment eksi 78,97. Donc nous avons ici notre moment de combien? On a ici notre moment de 88, n'est-ce pas? Le moment D c'est 98,97. Tamam. 98,97 burada oluyor. Hemen şurada negatif arkadaşlar. Burada bir pozitif moment. Evet, devam edelim. Şimdi ne yapayım arkadaşlar? Şimdi burada herhangi bir moment söz konusu olmayacak. Şimdi moment DB. Alors le moment DB égale à quoi? Le moment DB égale, on va voir. Le moment DB, DB égale à combien? À moins 10,04 dB. Eksi 10 nokta. O zaman şurada oluyor. Peki. Eksi 10 nokta kaç? 10 nokta kaç idi arkadaşlar? 10,04. Eksi 10,04 burada bir eksi momentimiz var. O zaman burada gelecek. Yani şöyle yapayım. Evet. Eksi 10,14 miydi? Evet. Eksi 10,04 arkadaşlar. Eksi 10,04. O zaman
bu şekilde olacak. Tamam. Burada bir negatif momentimiz var. Moment D üstü. Moment D üstü. Bakalım D üstü eksi. Donc le moment D prime égale à moins 90. Donc nous avons ici, on est ici à moins 90. D üstü. Tamam. Donc le moment D prime, nous avons ici moins 90. Alors D üstü kesme kuvvet ne yapıyor? Azalıyor. O zaman bir çapka oluyor. Ters olduğu için bir bardak gibi oluyor. Tamam. Burada ikinci derece parabol çizmiş olduk. Burada arkadaşlar negatif oluyor değil mi? Şimdi ne çizdik? Şimdi moment diyagramı çizmiş olduk. Şimdi şöyle diyelim. Niye? Burada CA moment ne kadar var? CA moment arkadaşlar. CA moment neydi? Tamam. CA moment eksi 37 var. Şimdi CD moment ne kadar var? Artı 36. Burada eksi oluyor. Burada artı oluyor. Niye? Çünkü bakış yön farklı arkadaşlar. Burada bakış yön burada oluyor değil mi? Buradaki ise bakış yönümüz burada. Burada arkadaşlar bakış yönü bu tarafa olsaydı mesela bu tarafa olsaydı hemen ikisi aynı işaret olması lazım. Ama bakış yönümüz arkadaşlar farklı. O zaman ikisi aynı diğer olacak ama ters olacak değil mi? Alors qu'est-ce qu'on remarque? Nous remarquons ici que là, le moment C, nous avons combien? On a 37,6. Et le moment C également, on a 37,6. Mais ils sont comment? Eh bien, ils sont de signes opposés, n'est-ce pas? Là, nous avons ici moins 37,6. Et là, nous avons plus 37,6. Alors, c'est quoi l'explication? Ben, tout simplement parce que ici, le sens d'observation d'ici et de cette branche de ces travées sont opposés. Si par exemple le sens d'observation là était ici par exemple, si le sens d'observation était là, on aura la même chose. Donc on aurait ici 37 et là également on aurait 37. Tamam. D'accord? Donc le tout dépend du sens d'observation. Ici nos sens d'observation sont opposés. Donc le moment au nœud c'est le même moment, mais les signes sont opposés. Alors ma vidéo s'arrête par là. On se dit à très bientôt dans un prochain cours. Arkadaşlar görüşürüz.